ভাই ভিডিওটি দেখুন একবার। যারা নামাজকে অবহেলা করে, আল্লাহর প্রধান হুকুমকে অমান্য করে সময় কাটাচ্ছেন, ভাই এই সময় আর একদিন থাকবে না, এই দুনিয়া একদিন থাকবে না ভাই। সময় থাকতে ফিরে এসো রবের কাছে। ভিডিওটি দেখুন একবার। ঠিক এইরকম করে কোনো এক রাতে পৃথিবী এরকম করে শেষ হয়ে যায় ভাই। ভিডিওটি দেখুন একবার, খুব সুন্দর একটি ভিডিও। पापा उठिए, फजर की नमाज का वक्त हो रहा है। अरे बड़ी तेज की नींद आ रही है, तू ही जाके नमाज पढ़ ले। पापा पापा अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चीख रहा है? पापा सुबह के 10 बज गए और अभी तक सूरज नहीं निकला। क्या? أين الذين عاشوا في خير وعبدوا غيري सुफियान जल्दी से जाकर कुरान लेकर आ। लिए पापा। لمن الملك اليوم बेटा सब कुछ खत्म हो गया। काश मैं अपने गुनाहों की अल्लाह से तौबा कर लेता, काश मैं नमाज अदा कर लेता।